अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी और हमारा मेडिसिन्स के साथ ताल्लुक़। इम्यूनिटी से मुराद हमारे जिस्म का वो एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने हमें इम्यूनिटी की सूरत में जिस्म में एक ऐसी फ़ोर्स प्रोवाइड की है, एक ऐसी फ़ौज है हमारे अंदर, एक ऐसी ताकत है जो जरासीमों से ख़ुद से लड़ने की ताकत रखती है। अल्लाह ताला ने ये हमें इतनी बड़ी नेमत अता की है कि जो आम रूटीन में हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल होते हैं, उनसे हमारी इम्यूनिटी लड़ रही होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग किसी की इम्यूनिटी होती है, उतना ही कम उसे मेडिसिन्स का यूज़ करना पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, हम अच्छी डाइट लेते हैं, अपनी बॉडी का ख़्याल करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं या अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक्टिव लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं। अगर बात करें मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स हमेशा उस वक़्त इस्तेमाल की जाती हैं जब आपकी बॉडी में कोई अबनॉर्मैलिटी आ जाए या कुछ जरासीम आ जाए या आपके पास कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ जाएँ जिनको मेडिसिन्स के साथ दूर किया जा सकता है। अगर इम्यूनिटी और मेडिसिन्स की आप बात करते हैं, तो इम्यूनिटी हमारे जिस्म का वो निज़ाम है जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो अपने से लड़ने वाले बैक्टीरियाज़ के साथ खुद ब खुद लड़ता है। हमारी इम्यूनिटी उस वक़्त डिस्टर्ब और कंप्रोमाइज़ होती है जब हम बेजा मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं या प्रॉपर मेडिसिन यूज़ नहीं करते। अगर बात की जाए तो ये बात काबिल गौर है कि हमें अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि आप ये एंटीबायोटिक 5 दिन सुबह-शाम इस्तेमाल करें या 3 दिन सुबह-शाम इस्तेमाल करें, और हम 1 से 2 डोज़ेज़ लेते हैं और हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं तो हम वो दवाई छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को इकोनॉमिकल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर वो दवाई लेना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में, उनकी इम्यूनिटी में कमी आ जाती है। उनके अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या उस मख़सूस जरासीम के ख़िलाफ़ ताकत जो होती है ना, वो बन जाती है। दोबारा अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमें एक एरिथ्रोमाइसिन का साल्ट लिख के दिया गया, हमारा गला ख़राब था, हमें सिर्फ़ सोर थ्रोट का इश्यू था या फेरेंजाइटिस का इश्यू था, जो आम रूटीन में सर्दियों में अक्सर लोगों को हो जाता है कि गला ख़राब हो गया, खांसी हो गई, गले में दर्द हो गई, तो हमें उसके लिए कोई एरिथ्रोमाइसिन टाइप एक एंटीबायोटिक लिख कर दिया गया और हमें ये कहा गया कि आप ये मेडिसिन 10 दिन इस्तेमाल करें या 5 दिन इस्तेमाल करें सुबह-शाम। हमने 1 या 2 दिन उस मेडिसिन को इस्तेमाल किया, हमें फ़र्क पड़ गया, उसके बाद हमने वो मेडिसिन्स को छोड़ दिया। उससे ये नुकसान होता है कि आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती दोबारा उस मेडिसिन पे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सबका रब है, रब्बुल आलमीन है। वो बैक्टीरियाज़ को भी बनाने वाला है और तमाम जिन्नो इंस को भी बनाने वाला है। तो अल्लाह ताला उन बैक्टीरियाज़ में वो ताकत दे देता है कि दोबारा वो वाले एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज़ पे इफ़ेक्ट नहीं करते, जिसे हम रेज़िस्टेंस बोलते हैं। यानी आपने अक्सर शायद अपनी लाइफ में ये देखा हो कि एक दफ़ा एक एंटीबायोटिक से इफ़ेक्ट हो जाता है, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन यूज़ ना करें तो दोबारा उस एंटीबायोटिक से असर नहीं होता। तो मेडिसिन का बेजा और गलत या गैर मुनासिब इस्तेमाल या जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर इस्तेमाल मेडिसिन को ना करना हमारी बॉडी में कमी पैदा करता है, हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही मेडिसिन का इस्तेमाल किसी इंडिकेशन के आते ही नहीं कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमें आज गला ख़राब हुआ और हम फ़ौरन मेडिसिन की तरफ भागे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी फ़ौरन मेडिसिन्स ना दें। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि आप अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को कुछ लड़ने दें, कुछ करने दें। जैसे कि आप जानते हैं कि एचआर अगर आप जॉब्स करते हैं या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ़ हैं, तो आप ये जानते हैं कि एचआर आपको सिक लीव्स देता है। तो सिक लीव इसी वजह से होती है कि कभी आप सिक हो जाएँ तो उसकी लीव लें और रेस्ट करें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऑफ़िस ज़रूर जाएँ या अपने बच्चे स्कूल ज़रूर जाएँ, तो कोशिश करें 1-2 दिन रेस्ट में गुज़ारें और लाइट अपनी ग़िज़ा लें और डाइट पे कंट्रोल करें, तो कुछ फ़र्क आपकी तबीयत में वैसे ही पड़ जाएगा। ये आपकी इम्यूनिटी के काम करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को फ़ौरन मेडिसिन दे देंगे, तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट में जो भी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, वो पर्टिकुलर एक पैकेज में होती हैं। जैसे फिर दोबारा एरिथ्रोसिन की बात कर लेते हैं। एरिथ्रोसिन मार्केट में 10 एक पत्ते की पैकिंग में आती है। इस पत्ते को 100 गोलियों में क्यों नहीं पैक किया गया, या 15 गोलियाँ या 8 गोलियाँ या 20 गोलियाँ, सिर्फ 10 की गोलियाँ ही क्यों रखी गई हैं एक पत्ते में। इसी तरह ऑगमेंटन की मेडिसिन जो है वो 6 होती हैं एक डब्बी में, वो 6 ही क्यों है, वो 8-10 क्यों नहीं है। इसी तरह ओमेप्राज़ोल जो हम अपने मैदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, GERD के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी डब्बी में 14 गोलियाँ होती हैं।
وہ 10 کیوں نہیں ہوتی، وہ 20 کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں یہ آپ کو یہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ہمیشہ پوری ڈوز پیک کی جاتی ہے۔ باہر کے ممالک میں جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر ہمیشہ میڈیسن جو ہے پرسکرپشن پہ ملتی ہے اور پوری ڈوز ملتی ہے۔ جب آپ پوری ڈوز پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسے کنزیوم بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے فولک ایسڈ کی مثال لے لیں کہ اس میں 100 ٹیبلٹس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ 3 مہینے ڈیلی ایک ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے تو 90 ٹیبلٹس بنتی ہیں، تو آپ کو 100 ٹیبلٹس کا پیک ملتا ہے۔ اسی طرح ملٹی وائٹامنس 30 ٹیبلٹس کا پیک ہوتا ہے کیونکہ پورا مہینہ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اینٹی بائیوٹکس صبح شام 5 دن یا 3 دن استعمال کرنے ہوتے ہیں تو 6 یا 10 کی پیکنگ میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ پیکنگ اسی لیے اس طرح کمپنیز اتنے پیسے لگا کے بنا رہی ہوتی ہیں کہ آپ تک پوری ڈوز پہنچ سکے۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ جب کبھی آپ کو میڈیسن لینی پڑے تو اس کا پراپر اور مناسب استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ آئیں، آپ کے امیونٹی سسٹم پہ اس کا افیکٹ نہ ہو۔ ایک چیز یہاں میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے اکثر شاید اپنی لائف میں سنا ہو کہ ملٹی ریزسٹنٹ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، یعنی فرض کریں کسی پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہوا یا کسی پیشنٹ کو ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہو گیا، ٹائیفائڈ فیور ہو گیا، گلا خراب ہو گیا۔ ٹائیفائڈ فیور کی مثال لیتے ہیں، بہت کامن ہے۔ نمونیا کی مثال لے لیں، بہت کامن ہے۔ تو کسی پیشنٹ کو نمونیا یا ٹائیفائڈ ہوا، اس کو ڈاکٹر نے کہا یہ دوائی 8 دن کھا لینا، تو اس نے 3 دن 4 دن کھائی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے چھوڑ دی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اسے دوبارہ ٹائیفائڈ ہو جائے گا، وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ اسے اینٹی بائیوٹک چینج کر کے دے گا، وہ پھر کہے گا 5-6 دن کھا لینا تمہیں فرق پڑ جائے گا، وہ پھر 4-5 دن کھا کے چھوڑ دے گا یا 3 دن کھا کے چھوڑ دے گا، 6 دن پورے نہیں کرے گا، 5 دن پورے نہیں کرے گا، جو ڈاکٹر نے ڈوز بتائی ہے وہ پوری نہیں کرے گا، وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، 10-15 دن بعد اسے پھر ٹائیفائڈ ہو جائے گا۔ جب تیسری دفعہ ٹائیفائڈ ہوگا تو پہلے جو 2 دوائیاں وہ استعمال کر چکا ہے ان 2 دوائیوں کے استعمال سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں ریزسٹنس ہو جانا، کسی بھی میڈیسن کے خلاف آپ کی امیونٹی کا خراب ہو جانا اور آپ کے جسم میں اس میڈیسن کا اثر نہ ہونا۔ اس طرح وہ ایک کامن بیماری، ٹائیفائڈ جیسی ایک کامن بیماری جو چند دنوں میں ٹھیک ہونے والی ہے، وہ بگڑتے 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 ڈفرینٹ اپنے سٹیجز کراس کرتی ہے اور سویر سے سویر ہوتی چلی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو ملٹی ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ پھر اسے اسپیشلائز میڈیسنز لگانی پڑتی ہیں، پھر اسے ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، پھر وہ چوتھا اینٹی بائیوٹک لگایا جاتا ہے، اس کی ڈوز ہاسپٹل میں پوری کروائی جاتی ہے، پھر کہیں جا کے پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میرا میسیج آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو ہماری امیونٹی ہے اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، جو پراپر ڈائٹ اور ایکٹیو لائف سٹائل سے پاسبل ہے، اور میڈیسن کا استعمال جو پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ وداؤٹ دا انڈیکیشن، وداؤٹ دا ایڈوائز آف سپروائزر اور یور کنسلٹنٹ اور یور فارماسسٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو، وہ آپ کے لیے زہر ہے، وہ آپ کے لیے کیمیکل ہے۔ تو ادویات کا استعمال اگر آپ نے کرنا ہے اپنے کنسلٹنٹ اور اپنے فارماسسٹ کی پراپر موجودگی میں یا سرپرستی میں یا مشورے کے ساتھ کریں تاکہ آپ میڈیسن کا پراپر استعمال کریں، نہ کم نہ زیادہ۔ ایک تھیراپیوٹک ونڈو ہوتی ہے، آپ کی ڈوز ہمیشہ اس ونڈو میں فال کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی میڈیسنز کا استعمال کریں تو ضرور مشورہ لیں کسی سینئر سے، کسی سرٹیفائڈ بندے سے، ادروائز ایکٹیو لائف سٹائل ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔